Let's all stand, let's read one verse. Verse number 9. Ganyan buntag, ato namin nabasa verse 1 down to verse number 10. Now, karon lang verse number 9. Are you there? Say amen. Atong dunganan sa pagbasa, ready, read. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Now, tonight, I want you to mark the words gladly. Gladly. The word nga, gladly, means happy, or joy, joyful, or rejoicing. Kanang word niya, glad. Gladly, root word niya is glad. Synonym niya ang happy, joyous. Amen? Okay, ana. So, muna itong topic karong gabi. Most gladly, therefore will I rather glory. Mas malipay siya nga magpabilin sa infirmities to show the glory of God in His life. Let's pray. Father, thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for gathering us, sending your people here. And Father, thank you, Lord, for the rain. Thank you, Lord, for cooling our premise, And Lord, tonight we need thy presence. Lord, please give us this message. Use me, Lord, my mouth, my heart, everything in me, Father. Please hide me, Lord, behind your cross. Please, Father. Itugot Ginoo nga makita namo, makaplaga namo ang mensahe nga applicable para kanamo, Lord God. Mahimo kaming focus, Lord, in having every day your grace. Oh Father, please bless this message, I pray, in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod. Kinsa naka-testing sa inyo ha, you are very willing to undergo pain, kay nasayod ka after the pain, there is good thing nga mahitabo. Amen. Naminaw mo? Diba, sometimes, sugot na tagpila, mas yung sa kataas ang pila, bahala na taas yung pila, basta maapilta sa grasya. Right? Sometimes, willing ta nga mag-undergo og process, willing ta mag-undergo o kana nga makalisod, kay nasayod ta nga after ana nga kalisod na igrasya. I mean, naatay ginapaabot ba? We're willing to wait because nasayod ta nga certain ang positive things nga atong makuha. Kung na kay dreams, students, kung na kay mga dreams sa imong kinabuhi, you are willing, di ba, to undergo process of time, going school, kay kanasayod ka na kay pangarap. Example ani ang mga tuang mga estudyante dinhi nga mga criminology, ang mga kriminal na to ang mga estudyante. Joke lang, criminology, di ba nag-undergo sila sa tawag na review, di ba? Bisan unsa kalisod, istadihan, masig kapoy nagbasa, sige lang, kay para gusto kaayo makapasa sa board, sa examination, di ba? Kung naatay ginaatangan nga ganahan kay nato, we are so willing to do it. Amen? Di ba? Okay lang ta? Now, maugo na itong topic karong gabi una. Kinsa ninyo ang okay kung halimbawa may ipahimo kanimo nga bagay maski sakit pero nasayod ka nga na ay kapalit nga nindot. Amen? Ako, I am willing to do such things nga maski nga lisod pero kung kabalo ko nga nindot ang after, I will do it. Now, this is how also our topic tonight. Ganang buntag, we heard about God's grace is sufficient. Sufficient ang grace sa Ginoo in every pain. Every day, every pain, tanang kasakitan nato nga bati adlaw-adlaw, sufficient kayo ang grace sa Ginoo. Amen niya, kayano nato ang pain tungod sa grasya sa Ginoo. And then in every prayers, God's grace is sufficient. Na mga prayers nga dili mahatag sa Ginoo, but in a way, kung di man mahatag sa Ginoo na ang Ginoo o another way in giving us of atong mga needs. God's grace is sufficient in every pain, in every prayers, and mostly in every perseverance nato
Sa pagpadayon, God's grace is sufficient. No, hangtod karon naa pa ta na mahigayon unta nga maundang ta, but praise the Lord of His grace. We are here natay mga perseverance because God's grace is sufficient in our pains, prayers, and perseverance. But tonight, may nakita ta nga usa ka topic dinhi in verse number 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore will I rather. Ngunya, I am rather, will rather. Most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities. Andam si Pablo nga mag-suffer, andam siya nga muagi og kalisdanan in verse number 9, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Gusto mo ana, if ang pag-antos lamang ang dahilan para mapakita nato ang gahom sa Ginoo sa tanang mga tao, unta mapareho ta ni Pablo that he is glad to have pain or infirmities just to show the power of God in his life. Di ba? Makaplagan ang himaya sa Ginoo. Natin mga testimonies, I've heard a lot of testimonies gikan sa inyo about the grace of God sa imuha nga life. Without God's grace, masig wala ka na dinhi. But tonight, let's see this. Let's see this thing. Nga nganong glad man ang gigamit dinhi ni Pablo, he was most gladly, therefore nga rather glory in his infirmities, that the power of Christ may rest upon him. Kanang infirmities diha are his weaknesses or the thorn in the flesh in verse number 7. The thorn of the flesh. We do not know, kaya wala man nabutang dinaon sa ng thorn in the flesh, because nga ginagamit po ang word nga pain, maybe naa siyang lawas nga sakit kaayo, nga iyahang ginadama, yang ginaanto siya ginagamit sa yawa para himuon siyang maundang siyang ginahimo para sa Ginoo. Pero gipili niya nga mag-antos para lamang mapakita ang gahom sa Ginoo siyang kinabuhi. But here, mga igsuon, na nahibulong ko why he was glad. Why he was glad. Why he was happy. Nakita na ba mo og tao nga ginalatigo na lipay pa? Kita na ba mo magtao nga ginabunalan, gakatawa pa? Kita na ba mo magtao nga grabing antos pero naapay oras para magsadya? That's the term that the Apostle Paul was telling here. He was telling a story about himself, that he is ready to suffer afflictions or infirmities just to show us the power of God. I'd like to speak on tonight sa topic nga, finding joy in my trials. Finding joy in my trials. Pangitaon ang kalipay, taliwala sa akong mga pagsulay. Okay ba na? Nabay nga na, pastor, naabitaw. Sigurado, naagyo'y kalipay. Kaya si Pablo, mingon siya, diba? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kana bitaw ginakutsa ka na, ginabinuangan ka na, ginabuli pa ka, in the name of Christ, you're still happy. Finding joy in my trials. Can you find joy in the midst of trials? If you ask Job, o pangutanan mo si Job, nakaplag kapag kalipay, taliwala sa mga pagsulay nimo sa una. Usa ka ang maingon ni Job. Pero kabulo ko ang maingon ni Job sama sa maingon ni Pablo. Pila ka mga higayon nga ginaawhag siya siyang asawa nga curse God and die. Iyang mga amigo curse God and die.
But Job, stealing himself, ingon siya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I come thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. He was ready to suffer afflictions, like the Apostle Paul, ready to suffer afflictions. If you would ask Stephen, the first martyr, that was stoned to death, when ginabato siya, maigo sa madagang bato, and he prayed to God, Lord, forgive them. Forgive them. Forgive those nga na mga stoners nako. He find joy in the midst of his trials. If we could ask Joseph, do you feel joy and do you have joy in the midst of trials? While your brothers were selling you to the merchant. If Joseph is that ready, mga igsoon, nisukol to siya mga igsoon. But he didn't. Many Christian characters are a picture of Christ. If you will just ask our Lord Jesus Christ, finding joy in the midst of his trials. Tung ginasagpa siya, ginakulata siya, ginalatigo siya, ang iyang kalipay, mahuman niya ang iyang trabaho sa cross para maluwas kita. O ang iyang kalipay is that maluwas ang ang tanan niyang gikamatyan. Now let's go back to the Apostle Paul. We know the thorn of his flesh that keeps him stagnant, keeps him nga may mulisod sa iyaha to pursue and to continue. But here he has these statements that bothers me. Why nga nung naagya po siya kalipay in the midst of his trials? Dili tanang Kristohanon ing ani. Dili gani nga tanan gani Kristohanon siguro, and mostly sa tanang Kristohanon, when we are afflicted, it's easy for us to quit. Di ba kung lisod-lisodon ta, dali kaayo para sa ato nga magundang. Kung bation tag sakit, lisod ka, dali kaayo sa ato ang magdesisyon nga undang na lang. Kung bation tag kalisod, bation tag kasakit, bation tag mga bagay-bagay nga di na to gusto, it is so easy for us to quit. But talagsaon kay sa mga Kristohanon that where on trial they find joy. Hinuon sa mga tao nga di luwas makaingon sila nga buang-buang ng tawhanan nga ginasakit na lipay pa. I found a statement, nabasa na ko. He said, "In my infirmities, I saw that it was the stage of God's grace." Niminaw mo? Ingon niya itong statement, ang iyang mga infirmities, ang iyang trials, iyang mga kasakit, pains, that is the stage of God's grace. Stage wherein the grace of God can perform in the midst or on top of trials and afflictions. That's good, right? Nindot. Because we cannot show paano maglihok ang grasya sa Ginoo kung talikdan nato ang entablado. How can we see God's grace moving in the midst of our trials if we run away from it? Amen. Muna ginengon ni Pablo nga in verse number 9, "Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities."
I rather be happy in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. He is willing to suffer in the midst of his trials just to see how God's grace is moving in his life. Little by little in our life, kung ato lang hayaan mga igsuon, mulihok ang Ginoo sa ato, we could see, kundi lang gyud ta mo talikod, we could see how God performed grace. How God performed miracles after miracles. See, we can never saw miracle if we turn our back from God. If we quit, we cannot see the grace of God. We cannot see the miracles of the Lord. If we turn our back from God, we can never see how He will perform what He had promised. Di na to makitaan ang iyang mga promisa paano maglihok kung mitalikod na ta sa iyaha. See, in every trial, mga igsuon, is a chance to see how God's grace moves. Subudi pa sa butig igsuon, kada naatay problema, potensyal na siya nga makita ta paano ang Ginoo mulihok in the midst of our problems. Finding joy in our trials. Makakaplag pabatag kalipay, taliwala sa atong mga pagsulay. Every Christian faces pain, physical, emotional, or spiritual. Even the Apostle Paul, a mighty servant of God, was not spared from affliction. He had what he called a thorn in the flesh. But what made Paul different is this. Unsay kalahian ni Pablo, mao kini. While others curse their pain, Paul celebrated his pain. Because through it, he saw the power of Christ at work. Habang ang uban, nagapamalikas na sa mga kasakit na ilahang ginaagian, dili si Pablo. Paul celebrated, nagakalipay pa siya in the midst of every pain. Nganuman, kay through it, kay pinaagi ana, he can see, makita niya ang gahom ni Kristo nga nagalihok. Do you want to see the power of Christ work in your life? Let Christ be God in our lives. Joy in trials does not come from ignoring our pain. Joy in trials does not come from ignoring our pain, but from realizing that God is working through our pain. That is so good. Ang kalipay sa mga pagsulay, dili nga naga-ignore ka sa mga kasakit. Kanang ignore nga, wala na mo ginatanaw ba, wala na mo ginadama ang kasakit. Kundili, realizing nga ang Diyos nagalihok pinaagi sa mga kasakit. Usahay gani, may kasakit ta because God wants us to humble ourselves. Sometimes problem arise because God wants us to be humble and to have humility. Sometimes God is spanking us, disciplining us because somehow, some way, we become too cocky. Cocky means wala na taga-kumpiyansa ba? Na natay confidence to do such things bisan dili niya igitugot. I have 3 things for you here tonight. Finding joy in trials. We could see that here in the story. Finding joy
in our trials. But before I proceed, may I ask, nakakabay ginaagihang kasakit karon? Either in the flesh or relationship or spiritual or physical, relational, or anything that cause you pain. Naa ba kay kasakit karon? Kung ako mong isa-isahon, can you say that you have or you are undergoing trials? Yes, pastor. Naong pa lang nako pagsulay na. Mahilig kayo ta mag-smile, no? Mao nang Pinoy eh. Mahilig kayo ta mag-smile. Pero likod ana nga mga pahuyom, may kasakit. May pag-antus. May bayranan. Ngatawa lagi nguban. Inuod man. May kahadlok. Let me ask you again, makakita kahatag kalipay in our troubles, in our trials. May niadto sa ako, ingon siya, pastor, salamat kay si Ginoo nga nakapadayon ko. Ingon siya, pastor, bahala na ni. Mga lagad na ko sa Ginoo. Basig last chance na nako ni. Nya mo backslide pa ko. See, I saw the joy. Nga bisag lisod. Padayon daw siya. Kay basin last na niya. Kung para sa ato, lisod man mga lagad sa Ginoo, kay lisod man jud. Pero igsuon na ay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Lahi ang kalipay igsuon nga ibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga dili makaplagan sa ubang mga bagay-bagay. Yes, natay mga problema sa panimalay. Yes, natay mga problema diri, problema dito. Pero igsuon tan-awon, paminaw ani. Kung magisgot ka grasya sa Ginoo, kanang pulo nga grasya makahimo ba kanimo nga mag-smile? Did that simple word cause you to smile? With that simple word, will that simple word cause you to give a smile? Kay bisan unsa pa nga mga pagsulay kasakit, unsay naaman naasi mong kinabuhi, kung maghisgot tag grasya sa Dios, it will ease us from all the pain. Di ba? Pwede na nga mahimo siyang ease ba? Kana bitawng gamayng kalinaw, gamayng space nga maka ginhawa ka, taliwala sa mga kasakit. Can we still find that joy in the presence of trials? Ayo, okay lang ta. So I am trying to speak to you in a simple way, and I want you to feel the grace of God. The grace of God is priceless. The grace of God is free. The grace of God is enjoyable. Kinahanglan lang nimong hangyoon ang Ginoo, Lord, have grace on me. And there you'll have grace if you ask it from God. There's 3 things that I need to share to you. Biya igahapon sa story. Finding joy in my trials. Ngano nakaingon si Pablo ana in verse number 9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. We can see 3 things here
na pwede nato ma-apply sa tong kinabuhi. In verse number 7, unsay ginaingon gani din ha, makita nato din ha ang iyahang thorn in the flesh. And the messenger of Satan to buffet sa papaglitok ana buffet, kaon buffet. To buffet means to strike over and over. Lest I should be exalted above measure. Lest I should be exalted above measure. Kung wala ng thorn of the flesh, he will be exalted. Why? Because he was an apostle. And God revealed to him many things, but he kept it for himself. Why? Kaya kung iyan ang ihatag, maybe people will what? Exalt him. Number 1, mga igsuon, ini, finding joy in my trials. In verse number 7, makita nato ang thorn in the flesh niya, iyang weakness, ang bagay nga iyahang nahimo kaniya nga babag para makapadayon, ang nagapugong kaniya to do more for the Lord. Like ako gigamit ganiya nga illustration ng akong ulo sa una, ulaw kay ko magatubang sa mga tao kay wa na ko'y buhok. But by the grace of God, nadawat naman ako noon. Ay magkatawa ha? Number 1, you could see that kanang ingon din niya nga, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buff me. Kanang buff is simply battered. Battered, bugbog. Gibugbog, gibalik-balik, ug bunog. Ginapasakit maayo. But you know what? Even though he was battered, but God got bettered. Battered, but got bettered. He was battered, nakulata, napalistan, nakaantos, pero katong mga pag-antos, pagkulata kaniya, it got him to be better. To be better. Subuti pasabot igsuon, he find joy in the midst of his trials because he was battered but got bettered. Daghan mga igsoon nga gibugbog pero wa na nagpadayon kay nasakitan pag-ayo. Dili si Pablo, he got battered but got bettered. Kinsa man sa ato dinhi nga taliwala sa mga kasakit, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kasakit aning kalibutana, problema, imbis nga mo atras ni padayon pa. Why? Because those problems got us bettered. Amen. Dapat ang problema muhimo kanato nga mahimong maayo. Dili nga mo atras, backslide, umuundang, umawad-an og paglaom. Dili sama ni Pablo nga naa say thorn in the flesh. This thorn in the flesh got him to be weak and to be hindered, but he do not wanted these trials nga nagabatter kaniya. He want those trials to better him as a Christian. Battered, but got bettered. This morning we saw that this thorn was permitted by God. Amen. Gisugtan ni sa Ginoo nga maadto sa iya nga magkaroon siya thorn in the flesh. No, 3 times na naghangyo sa Ginoo, Lord, wala ani, pero wala gikuha sa Ginoo. Pero gidawat niya kana nga kasakit kana nga mga infirmities. Just the power of God nga mapakita siyang kinabuhi. Daghan nga mga pagsulay ang gihayaan, gitugot sa Ginoo nga muagi sa ato. It shouldn't slow us, it shouldn't hinder us,
It shouldn't make us weak. It should make us to be better. Paul didn't say the thorn came, but that is was given, meaning it had divine purpose. Nasayo si Pablo, nga nung gitugot sa Ginoo, nga moabot ang thorn in the flesh, kay na ay purpose ang Ginoo. Romans 8:28, he wrote this verse, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Listen to this statement. Every thorn has a divine assignment. What hurts you is often what helps you grow. Di ba? Usahay ka ni mga tunok, maupaning naghimo ka nato nga mutubo. Maay na lang ni agi ko atong klase nga problema. Nakakat-on ko. Good. That problem caused you to be better, not to be bitter. Sometimes mga igsoon, mabatter ka na, imbis to be better, nahimo kang bitter in life. Oh, igsoon, that statement is so good for us to have. Ng atong dumdumon, every thorn has a divine assignment. Every thorn na ay assignment, na ay purpose ba? What hurts us is often what help us grow. Pablo, hayaan na lang niya kanang problemahan niya, kanang thorn in the flesh, kanasayid siya nga may tinguha ginang Ginoo, ana para sa iyaha. It helps him grow. The thorn was painful, but purposeful. God used the thorn to humble Paul and keep him dependent on grace. God used the thorn, gigamit sa Ginoo kanang tunok siyang kinabuhi, kinabuhi, thorn in the flesh to humble him. To i-humble siya and to keep him dependent on the grace of God. Nga always tang musalig sa grasya sa Ginoo, may grasya ang Ginoo, bisan pataliwala sa mga kasakit, may grasya ang Ginoo. This thorn made him to be humble and to always dependent and trusting on the grace of God. We know 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. The pain that keeps you on your knees is the pain that keeps you in God's will. Pero ginay niya atong media da. The pain that keeps you on your knees. Amen. How many times you prayed for that pain? Kapila ka na nag-ampo sa Ginoo para anang sakita, para anang problemaha. Di ba? Gihimo sa sakit nga nahimo kang mainampuon. May purpose ang mga kasakit. Kaya kung wala ka kaagi mga kasakit, di ka mahimong maampuon. I have this problem of mine that made me to pray more. Ingon ko dili kumuundang Lord hangtod dili na mabago. And it keeps me bending my knees over time. That trial, that problem caused me and taught me to grow in my prayer life. That pain that keeps you on your knees is the pain that keeps you in the will of God. Amen. Kung dili ka maampuon, tagaan kay sakit sa Ginoo, maampuon gid ka. Amen. Sa una, go lucky ka lang, di ka may nampuon, kay always maayo mga bagay-bagay nga nagaabot. Tagaan bitaw trabaho, problema sa Ginoo, lagi, sige ampo. Nakaton. Dapat lagi ko prayerful. This thorn produced spiritual maturity. Paul came out better and not bitter. In Hebrews 12:11, now no chastening
For the present seemeth to be joyous, but grievous. Na abay mga pagsulay nga gaanra, bugat uy. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Listen to this. Trials do not break the believer. Trials do not break the believer. They build the believer. They don't push us away from God. They pull us closer to Him. Is that good? Grabe, no? Kung imo paminawan ni mga statement din ni mga igsoon, it should steer your hearts. Trials do not break the believer. Dapat ang mga pagsulay dili good mo buak, mo break sa mga luwas o sa Kristohanon. They build the believer. Ang mga pagsulay nga nakapalibot kanato, it should build us, not break us. They don't push us away from God. They pull us closer to Him. Di ba? The more nga nakay problem, the more nga nagaantos ka, the more you become prayerful. Amen. Finding joy in my trials. Ingon ni Pablo, yes, I am battered of this thorn in the flesh. Ginagamit sa yawa, nga i-batter ko, bugbugon ko. But that battering got me better. Amen. Indot ba? Unsa man nga pagsulay ang gihimo ka nga na better ka. Kay usahay baya ang mga gusto kay nato mga bagay nga nahitabo mautoy ni guba sa atoa. I believe this with all my heart. Oy, Midjan, tulog mo? I believe this with all my heart. Naminat ha? Okay ba ta? I believe this with all my heart. Majority, dili man gyud pagsulay ang naga-break sa ato. Dili man gyud problema ang nagaguba sa ato. Unsa man to, pastor? Kana mga bagay-bagay ba ginalet nimo nga sulod sa imong kinabuhi. Nga ganahan kayo nimo. Maunay nagadaot sa atong kinabuhi. Namino ka? Mostly and majority of the things that we liked, those were the things that broke us. Money broke us. For the love of money is the root of all evil. Amen? Pero problems, atong una-una, iyay ka. Lisuda. But you know what? Mostly and majority of trials cause us, mga igsuon, to be more faithful to God. Made us more closer to God. Made us more to be prayerful and to be asking God of His grace. Tinuodo dili. Pero gani usay, daghan ka ng mga bagay nga ganahan kay nimo, mo pa na muhimo kanimo nga malayo sa Dios, di ka na mo simba. Dili ka na mo basa og Biblia, di ka na mo ampuway, kay bastante ka pa. Kay naa pa. Kay okay pa. Di mo simba. Di mo basa Bible. Di mo ampo. Pero gani kung wa na, may problema na, kawad-o na. Tanawa, grabe na, paampuon ba? Dapat sa panahon sa naa, panahon sa wala, balanse ta. Dili nga manawag ra ka kung wa na. Amen. Finding joy in my trials. Battered, but got bettered. That's joyful, right? Di ba? Ang problema, gihimo kang better. Di ba nindot? Naikalipay diya, ay salamat, kana nga pagsulay, mihimo ka na ako nga mag-grow. Finding joy
in the midst of my trials. Those things buttered me. Pablo, ang iyahang thorn of the flesh caused him to be battered by Satan. Pero later on, it transfigured him to be a better one. A better Christian. Number 2, ikaduha, kay ganahang buntag, nag-overtime ata karon dili. Paspasan ni verse number 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Amen. For this thing, tungod anang kasakit, problema, thorn in the flesh, nahimo kaniya dalawa. I besought the Lord thrice. It made him to go to God more in prayer. Katulo. I believe di na katulo, pero katulo ni sa grabe kay hinangyo sa Ginoo. But in time nga madumdum siya, aning a thorn of flesh, makahangyo sa Ginoo, Lord, please tanggalan ni B. And another time, Lord, tanggalan ni B. Another time, Lord, tanggalan ni. And he bent his knees and begging God, Lord, please let this thing depart from me. Verse number 8, he said, for this thing I besought that the Lord thrice, that it might depart from me. What depart from me? Ang thorn of the flesh niya. But did God answered him? But did God ba gihatag ang iyang mga pagampo? Wala. Wala gihatag sa Ginoo unsay iyang gihangyo. Kung dili gitubag sa Ginoo, trust in my grace. Pero wala gitubag sa Ginoo. Amen. Pero gitubag sa Ginoo in a better way. Dili man nimo kinahanglan walaon na. Kinahanglan lang kunimo diha. Do you get the statements? Dili kinahanglan mawala na. Dili kinahanglan mag-ampo ka para walaon ako na. Di na kinahanglan. Kinahanglan lang kunimo diha. Kay usahay, we deal on things without God. We wanted nga walaon na lang sa Ginoo, kay kung wala na sa Ginoo ang glory. God wants the glory in the life of the Apostle Paul. Wala gitubag sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo, katong iyang pag-ampo gyud, but the Lord gilahi niya ang pag-ampo instead of walaon ang ginapangayo, ang thorn of the flesh, may gidugang lang ang Diyos. Yung siya, my grace is sufficient for thee. Dili kinahanglan, usahay, ang atong mga pag-ampo, di gyud ihatag sa Ginoo. Kaya nga naman, di man kinahanglan nga walaon, unsaon, ang pinaka-importante di ay atoa ang Ginoo dito. God wants in every trials of ours para ipakita niya sa ato unsa ka kinahanglan nato siya sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan walaon ang thorn of the flesh, dili kinahanglan walaon ang problema. I like what David said, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Pag kanindot ana, Lord, though I walk, kung mo lakaw man ko sa kangit-ngit, di ko mahadlok. Wala na giampo nga wala unsa sa kangit-ngit. Ang giampo niya, Lord, basta naa ka lang sa ako, masing unsa kangit-ngit. Mao na ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan Pablo kuwaon ang thorn of the flesh nga depart ka na. No, you just need me. I will walk you through. Ang gusto sa Ginoo nga iyang ilakaw si Pablo diha sa thorn of the flesh niya. There's joy in the midst of trials. Battered, but got bettered.
Number 2, naampo siya. Delayed. Delayed lang, but not denied. Dili ito denied ang iyahang prayers, Lord. I prayed to you, I begged you 3 times. Wala man gitubag sa Ginoo word for word ang iyang hangyo. Amen. Wala man gihatag sa Ginoo yung pag-ampo, he was not denied. Usahay delay lang gyud. Because God wants to push what He wants to us. Bahala na ma-delay. Basta di lang ma-deny. Usahay kita manggod kadali. Kung wala paghihatag, ingon ta deny na. No. No. God works in His time, in His way, in His will. God works and God answers our prayers in His time, in His way, in His will. Remember, our time is not like His time. There's joy in the midst of trials, mga igsoon. Battered, but got bettered. Just delayed, but not denied. Persistent prayer in the midst of pain. Makita nato ang persistency ni Pablo in his prayers. Sa iyang mga pain, Paul didn't quit praying. After 1 try, he prayed 3 times. Luke 18:1, men ought always to pray and not to faint. Listen to this statement. Prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold on God's willingness. Ang pag-ampo, dili to overcome God's late or God's way or time. No. It is laying hold on God's willingness. Kung ang atong mga pag-ampo, kung di pa ihatag, dili to overtake ang will sa Ginoo, but to hold on the willingness of God, if He will give that to us or not. It depends on Him gihapon, dili sa ato. Dili nga, i-overtake na to. 3 lang kabeses si Pablo. Ako 5, ako 10 ko mag-pray, ako 20 ko mag-pray, o 100 ko mag-pray. It is not all about overcoming. How much do we pray and how many times do we pray? It is holding and laying hold on God's willingness. I hope nagkuha ni mo na. God's answer came in different way. God said no to Paul's request, but yes to his real need. Grace. Amen. God said no to Paul's request. Lord, please take this thing away from me. God said no. Pero yes ang Ginoo sa tinuod niya kinahanglan niya. Unsa to? Grasya sa Diyos. God's answer in a different way. Nga namang gito always, ano to prayers, pero lahi ang pagtubag sa Ginoo. Kaya wala nagadil ang Ginoo in accordance of our prayers. Nagapaminaw ug muhatag ang Ginoo in according sa iyang kabubuton man. Kay kung itubag sa Ginoo word for word ang ato mga pag-ampo dili sa Dios. Amen. God said no. How many times did God said no to your prayers? Ako many times. As in, many times. I'd rather God will answer me no in my prayers and wants. Amen. Kaysa ihatag niya sa ako ang makaguba sa ako. God's silence was not absence. Amen. So mga prayers nato ba, silent kayo Ginoo, dili buti pasabot nga absent siya. Even when Paul didn't get what he prayed for, he received the presence and peace of God. Amen. Philippians 4:6, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ.
Listen to this statement. When God doesn't remove the thorn, He stays with you in the pain. O sa gusto nimo, kuwaon sa Ginoo ang imuhang kasakit pero wala siya. O di niya kuwaon ang kasakit sa imuha pero naa siya. Asa ka? Basta yung, Pastor, kuwaon na lang, kaysa mag-antos ko. Dili, oy. Mas nindot yun, He stays with you in the pain. Anong gusto ni Pablo gani nga mapabili ng pain? Ano gani? To show the power of God in his life. Dili makita ang glory, himaya o ganggahom sa Ginoo kung wala sa iya ang pain nga na. Because God works through His pain man. Amen. Lastly, last na. Amen. Finding joy in my trials. We are battered by many problems, but it should not bitter us. It should better us. Ikaduha sa ganito, delayed lang, not denied. We are not denied in our prayers. Sometimes delay lang o something or somehow mga igsoon na relocate lang ang mga tubag sa Ginoo. Number 3, in verse number 9, and I'll be done. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ano daw? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Itong mga lines nga, my strength is made perfect in weakness. Amen? He find that joy. Number 3. Sa mga problema, namang yun. Number 3, weakened but strengthened by grace. Mo to'y katulo. We are weakened by thorn of the flesh, problems, difficulties, trials. We are weakened but strengthened by grace. Grasya sa Ginoo ang nagahatag kanatog kusog. Amen. Walang damhaga ni 13 years na ta. Nangutan na tong Amerikano mi anhi atong Sabado dinhi. How old is this church? Ingon ako siya ha. From the very beginning when we start this 2008. Siya almost 18 years. Yes. Pero nakita niya na, 13 year as a church? Yes, Pastor. Wow. Muralag 30-year-old na church in his place sa Mexico. Sa Mexico, ang aning church gathering, muralag 30 years. Kay Astang Lisuda. Try to build a church in Vietnam like this, and you'll be kicked out from Vietnam. Missionary Garcia, sipa pagawa sa gideport. Kaya daga nagmembro. Di lang damha, wa lang damha, pila ka nakatuig dinhi. Ug okay pa ka. Amen. Brad Gabia, pila ka nakatuig diri? 11 years? Walang damhan no, murag 1 year ka pa diri. Pero, nagadugay, nagakapit man ka, Brad. Oh, gracious sa Ginoo. Grabe ba? Ang uban nato, kadali lang din murag kahawa una. Bag-uhay pa, pero kahawa una. Di makita ang grasya sa Ginoo. Bag-uhay pa lang naluwas, bag-uhay pa lang ang mga problema,
Murag, uy, murag ginakabuhi na. Pero ang iban diha, murag wa pa'y planong muundang ba? Gracias sa Ginoo. Nga maski unsa ka lisod kayo i-deal si pastor, lisod kayo sundon si pastor, lisod kayo mag-submit sa bata nga pastor, pero gwapo. Pero dili man na mauna ang imong huna-hunaon. It's all about the Lord, why you are here. It's not all about dealing with other people. It's all about dealing with God and how God will hold you until the end. Dili man na kung hangtod kanus ka lang. It is how God holds you until the end. My Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Grasya lamang sa Ginoo. Sa una, nag-ampo ko, Lord, himuagod kong 30 o 35 para may mutuon na sa ako ang mga tigulang. Una ko ingon sa akong asawa, Babe, kanus amang kuma 35? I pastored here. 24 pa taong ko. 21. Dili, itong nag-start ko din, babe. 27 ta naminyo. 27 ko naminyo. Ta naminyo. Diya, paminaw. 27 ko naminyo me. Pero that is 2011. No. 2011. So na organize ang church 2012. So pila ko katuig nag-umpisa. 2008. 41 na ho karon. Pila, Jo? 24. Naminyo ni Mrs. 27 ko, babe, kanus amang ko matigulang, oy, para maminaw, nahay usa ka kotse, ni agi din color red. Ninaog sa puno ka isla, niya ang musimbahan, kulungan sa manok. Unya, naa din puro payag, kawayan, mitungha sa salamat, naanay mga dato. Ang church, wali ko, pagsulod sa bisita. Anak, gihuman niya man siguro ang Sunday school siguro tubib no? Sunday school na human na Sunday school, mingon sa kuha, kala ko, matanda na yung pastor dito. Anak ko, na-stuck ko ba? Ano mangita, magtigulang? Ano yung bata ba ho? Pastor, sorry ha, ang hinahanap namin ay matandang pastor. Abi nila, dili ka lead ang batang pastor sa ilang mga tigulang. Unsa dahil patigulang ngay dahil sa kung una-una, maayo na lang, wala mi padayon. Kaya kung ni padayon, basig away gid kanunay. So di kumutuan ang mga igsuon nga ang hinungdan pastor nga nung managhan ng tao simbahan. Ang Ginoo ra gyud mabutang mga tao sa simbahan. Wa lang gyud ta nag-undang og soul winning, wa lang gyud ta nag-undag himo sa mga ministry. Kaya ang Ginoo maoy magbutang og saktong mga tao aning simbahan na. May kuhaon siya, pero may ibutang siya nga mas nindot. Ingon pa ni Pastor Joel Ferrer, hindi ka mo kung may mawala na nga man bro. Hindi maluya, hindi ma-discourage pastors, hindi ma-discourage kisa, dapat maugawa ng mga iho, kay para ang mga bilong-bilong magsulod. Ara mga iho sulod, muna walay bilong-bilong, magsulod. Murag ano ba? Kanang storya nga, sumbingay. Tinuod mong yun, di ba? Amen. Amo mga dato, amin mo ni, mo dato. Amo mga dato, nga way luto. Mamina mo ani, stay put. Ayaw gyud ko ninyo kontrola. Dili nyo gusto mo gawas sa akong baba ang mga pulong nga di nyo gusto.
I learned on my mistakes. But those mistakes caused me to be better. Kamong mga way kwarta, Pagsiroy, kamong mga may kwarta, kamong mga walay kwarta, appear. Let's do more for the Lord. Kamong mga dato, magpapobre mo. Let's do more for the Lord. As long as ang inyong pastor gaampo pa para ninyo, ug wala pa nagagawas sa Biblia, ug wala pa'y mga negatibong ginahimo, sunda. Follow your shepherd, not somebody's shepherd. Ako may gibutang sa inyo din mangita mo lain. Amen? Kung ingana ako kabadoy magpurma, wala mo'y mahimo. Ako may gibutang. Mayon tag ikaw. Murag uban diha kapulyo na kay sa ako Pero di magigibutang sa Ginoo diri. Minaw ani. Wala tay time anang mga negatibong mga utok. Igsuon, mga lagad na lang ta uy. Manimba na lang ta ninyo. Amen. Magkahiusa na lang ta ninyo hapit na moabot ang Ginoo. Wala na'y oras para mag-iya-idya, ahu-ahu. Mga taga-Bujul. Si Brad Alex. Majong Jabii. Aminaw, igsuon. Kung naamang kay ginaagi nga mga problema, imo harana. Kay naapod mi, amo. Amen. Paminor good. Kung may ginaagihan ka mga kalisod, imo na lang na. Kaya naapoy ako, napoy iya, napoy iya, napoy ija, labaw na. Amen! Dili man na bag-o mga kasakit. Ayaw lang himuan ang imuhang mga kapait, imong isabwag na mo, kay pait na daan. Amen. Kung may mga kaagi mang kabradututo, imo na lang na og sa Diyos. Padayon na lang ta sa pagpangalagad. Kay diha ta nga maghiusa. Amen. May kasakit, kuya. May ara ka man imo. Ti anuhon ta na. Pakialaman ko ang imo. Kisabaya, diin mo pakialaman ang akon. Sugot lang ka nga, ayuhan di pastor pe. Ang ako, ayuhan pa di mo ako Hello? God is dealing to us personally. Wala ta ginaisa sa Ginoo o kamong tulo, mga lahi-lahi mong nawong, pormaon yung himuon. Dili mo na pwede kay lahi-lahi manig nawong. Amen. Kung usa lang ang platnos, unya ang duha, tangos, nya hilabtan na sa Ginoo ng mga tangos kay para lang sa platnos. Amen? O kung kaning tulo mga duha lang gwapo o isa pangit, hilabtan gi sa Ginoo ang usa para pareho sila pangit. Ay sorry. Amen. Do you get my point? Ayaw sakit tayo laina. Kanya-kanya ta ginadil sa Ginoo naay ginahimo ang Ginoo sa ato nga di man nato gusto, pero make that trial to have for you to find joy kay naay tinguha o naay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kanya-kanya tag-survive. Naunsa man mo, maayo na lang may gatabang sa imo. Nga naman nagpa-remind sa imo nga kinahanglan ka magpabilin simbahan, kinahanglan magpabilin sa pag-ampo, sa pagbasa og Bible, maunay imong gikinahanglan that somebody will remind you that you should be staying in the Lord. Amen. Kanya-kanya tag-survive.
Amen. Kanya-kanya tag-survive. Kay ang grasya sa Ginoo, kanya-kanya man. Mayon tag muisyo ang Ginoo og chiki. Sa grasya, nanay. Kay kamo na bahala magpakambyo sa bangko. Tanan ta mo to bangko, asa ko, pila ko. Dili man ana ang Ginoo. Ang Ginoo man kung ikaw magampo lahi iyang ihatag o i-deal sa imuha. O kung may kinahanglan ka lahi man ang Ginoo mo ingon si imuha, to amo ni. Lahi ang imo, lahi ang iya, lahi ang iban. Pero pareho grasya sa Dios. Muna dili nimo pwede i-compare sa uban ang grasya nga gihatag sa imuha, i-compare sa uban ang kasakit nimo kay sa iya, dili na pwede. Why? Because God is dealing to us one by one and in personal. Kay kanya-kanya mo at kanya-kanya man tayo, Brother Marvin. Kanya-kanya tayo pagkatapos na magpahayag ang Diyos. Kanya-kanya tayo lumapit sa altar at magluhod. Lord, thank you, Lord, for your grace in the midst of my trials. And when you say Amen, God delivers a message to you. You can do it. You can do it. You can do it by the grace of God. Weakened, but strengthened by grace. Amen. Kaninduta na, weakened. Weakened man ta sa mga problema, but by the grace of God, we are strengthened. Grace is sufficient for every situation. No matter how hard the trial, God's grace always matches the need. Mas inunsa man nakabugat ng mga pagsulay, i-match na sa Ginoo sa grasya nga iyang ihatag sa imuha. Dili mo kulang, dili mo sobra, sakto ra sa imong gikinahanglan. Lamentation 3:22 says, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed." Katong mga they are new every morning. God's grace is not almost enough. It is always enough. Weakness becomes the stage for God's power. Ako gingon sa inyo ganihan ni. Ang weakness nato, ang problema nato, mga pagsulay nato, mao nay mahimong stage sa gahom sa Ginoo para sa atong kinabuhi. Our strength hides His glory. Our weakness reveals it. Our strength hides His glory. Kung ang imong kusog, nagatago na sa himaya sa Ginoo, pero ang imong kalaay, ka-weakness, problema, nagapahibalo, nga grasya lamang sa Ginoo, ang kinahanglan nimo. The weaker you are, the more room there is for Christ to show His strength. The weaker you are, the more room there is for Christ to show His strength. Rejoicing replaces complaining. Amen. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Paul didn't glorify the pain. He glorified the power that pain brought forth. Wala niya gilipay ang kasakit. He glorified the power that pain brought forth. Kinsa man na ang grasya sa Ginoo. This statement, paminaw ani. Joy is not the absence of trouble, but the presence of Christ in the trouble. Joy is not the absence of trouble, but the presence of Christ in the trouble. So, human ako, finding joy in my trials, battered, but got bettered. Delayed,
but not denied. May na lang, di ko denied. Joy. Weakened, but strengthened by grace. Kalipay kihapon. So, when life batters you, let it better you. Kaduha, when prayers are delayed, they are not denied. Because God will always answer our prayers. When you feel weak, His grace will strengthen you. Paul found joy not because life was easy, but because Christ was enough. Paul found joy not because life was easy, but because Christ was enough. And if grace was sufficient for Paul, it is sufficient for you today. There's a missionary. There's a story of a missionary who once faced deep sickness in a foreign field. Ayun ay butang son. Listen to this. There's a story of a missionary who once faced deep sickness in a foreign field. Na ay usa ka missionary ba nga giagi og grabe kaayo nga sakit, disease dito sa foreign field. Ang iyang amigo misulat kaniya. Nahibaluman ay amigo misulat, mao ni iyahang sulat. I hope you're getting better. Katong nga missionary giagi grabing kasakit, diseases. Yang amigo sa Pinas nagsulat, miingon, friend, I hope you are getting better. Ang missionary ni tubag. Ang missionary ni tubag. I am not getting better. I am not getting better. I'm getting nearer. Nearer to my Lord and nearer to His grace. Do you get the story? Ang missionary nagsakit, grabe nga sakit. Nahalos ikamatay niya ang iyang amigo misulat. Friend, I hope you are getting better. Unta, maayo na ka. Miingon ang missionary, may reply, wala ko nagaayo. Pero, nagaduol ko. Nagaduol sa Diyos. Nagaduol siyang grasya. I am not getting better. I'm getting nearer. Nearer to my Lord and nearer to His grace. Sakita, no? Pumalipay siya sa iyang disease, ang sakit, kaya nagaduol siya sa Ginoo. That's a perfect example of finding joy in the midst of trial. Like Paul, he discovered the weakness. He discovered that weakness is not the end. It is the beginning of strength. Listen to this quote and I'll be done. When you find grace in your weakness, when you find grace in your weakness, you will find joy in your trials. When we find grace in our weakness, we will find joy in our trials. God's grace is enough.